आज चना मसला पूरा देसी स्टाइल बनैबा घरे जो मसला अच्छी ताकू व्यवहार करी आमे केमती पूरा बढ़िया भाव में चना मसला बनै पारिबा। नमस्कार, कुकुइथि मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एठी मु धला चना नैची आउ छोट छोट चना ये चनाटा पश्चिम ओडिशा रे बेसी मिले। ताकू मु राति सारा बतुरे देइथिली। सकाळू ताकू भल भाव में धोई पानी देकी अल्प पानी दबा, बेसी पानी दबानी देकी ताकू रसुण बिलाती कंचा लंका आउ दीटा आलू से पकईदेली। तापर ताकू नबा गैस पाखक गैस रे आमे 3टा हुइसिल दबा मीडियम रे आउ पूरा लो कर देबा फ्लेम को आउ गोटे हुइसिल दबा को छाड़िबा। तो सेई थरे हमर चनाटा सिझी जिवो। सब हुइसिल दे सारा पर आमे बंद कर देबा गैस को, ठंडा हवा को छाड़िबा चना को। पटे देखंतु मसला आमे सजाड़िबा। मसलार नहीं अध इंच अदा, कंचा लंका 2टा, रसुण गोटे छड़ेकी नहीं, पियाज पूरा चेने नहीं, अल्प पियाज नबा, बिल्कुल भी बेसी एठी नबानी। छोट खंडे डालचीनी, गोलमरच 3-4टा, तापर आमे नबा लवंग 2टा, ता सहित नबा आमे अध चामच छोट चामच रे देखंतु नेली धनिया, गोटा धनिया आउ जीरा अध चामच आउ तेजपत्र खंडे। याकू आमे ग्राइंडर रे देकी भल भाव में ताकू बाटी आनिबा चिकन करकी। गुंड मसला अपेक्षा बटा मसलाटा भारी बढ़िया लगे। हाँ, ये आउ गोटे जिनस पड़नी गुजराती टिके पानी देदेबा। आउ देखंतु 2टा गुजराती रू गोटे गुजराती पकेबी, कारण आगु को मुई गुजराती डालचीनी गुंड पकेबी सेतिपाई। आपन जदि गुजराती फ्लेवर भल लगे ताहले 2टा पकेदेबे। आउ एठी देखंतु चना हमर ठंडा हेई जाईची, बढ़िया भाव में सिझी जाइथिबो। देखंतु आलू भी सिझी जाइए, बिलाती भी सिझी जाइए। बिलाती को आग बाहर कर आनिबा। ये जो गोटा रसुणटा पड़ी भारी बढ़िया फ्लेवर दब। देखो आलू को आम कौन करवा एमती खंड खंड से करदे, कारण ये जो छोट छोट चना ना ये बेसी माने जमती मटर सिझी जाए सेमती हेनी, तो गोटा गोटा रही आलू करदे से तरकारीटा आम बढ़िया भाव में मिसला भाया हम बढ़िया लगे। आपन जदि चाहिए सेमती ही आलू को पूरा छुरी रे छोट छोट करके काटिदेवे। तो बिलाती चोपा को एमती बाहर कर नबा, कारण बिलाती चोपाटा रहिले पाटी रे पूरा टिके टिके लागिबो। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिकी एठी तेल दबा। 2-3 चामच पाखापाखि मु तेल देली। देखंतु जीरा टिके देली फुटिया पई। आउ एठी दे देबा चीनी टिके, हाफ चामच चीनी देली। ये जेमती चीनीटा टिके लाल हेकी ऊपर को उठी आसीबो, फेण है तापर टिके लाल कलर हो गला पर ये आम पकेबा पियाज। आठी ध्यान देवे चीनी को बिल्कुल भी पोड़ा भाया कला पड़ला भाया रखानी, ना तरकारी गोटा पुणी पिता लगी। पियाज जमती ब्राउन कलर होती बेले आम देदेबा मसला को बाटी रखी जो। देखो टिके पानी देकी मसला को देदेबा। केबे हेले खाली सुखिला मसला को देकी भाजिला भाया करेनि, टिके पानी देकी जदि आम से मसला को दबा टेस्टटा आसीबो आउ मसला पोड़ीबनी। तापर एठी देदेबा हलदी गुंड छोट चामच गोटे चामच, लंका गुंड गोटे छोट चामच। आउ से लंका गुंड रे टिके मु पकेली जो छाणी जो तेल आम जो छणा छणी करती से तेल रू 2 चामच छोट चामच रे पकेदेली। से लंका गुंडटा टिके लाल हम, कारण यहाँ मु काश्मीर लंका गुंड पकाउनी, एथिरे राग अच्छी लाल कलर भी अच्छी, से मु काश्मीर लंका गुंड टोटाली एठी पकाउनी। आउ बिलाती जो सिझेकी रखी ताकू एठी देकी आमे से बिलाती को टिके खरिकार माड़ीदेले सी ता देहरे मिसीज, सिझी जाइए अल्प समय भितर मिसीज। आजिकल जो बिलाती टाण होची तो यही समय रे देला माने से बिलाती टाण टाण ही खंड खंड होकी रहिबो, सेतिबे ताकू जदि आमे सिझेकी दबा एमती मसला रे अति शीघ्र मिसीज आ टेस्ट भी भल आसीबो। एमती अल्प टिके टिके पानी देकी मसला को कषिबा। तो 2 चामच पाखापाखि पानी दबा, पुणी कषिबा, पुणी जमती सुखी आसो पुणी दबा। एमती 2-3 थर मसला रे पानी देकी कषिबा, 5 मिनिट पर्यंत कषिबा। आउ मसला कषिला बेले ना सब बेले गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिथे। जिते बेले पानी देबे टिके हाई करिवे, पुणी मु लो टू मीडियम रखिदेबे। आउ एथरे दे देबा लूण। जिते बेले तेलटा पूरा ऊपर को उठी आसीबो आमे कोन करबा सेई जगह रे पकई देबा सेई सिझे रखिथिबा आलू आउ चना को। तो मसला रू बहुत बढ़िया बासना पळी आसलानी, आउ तेल भी उठी गलानी। तो से मुझे चना आलू को पकईदेली। चना आलू को पकईकी आउ 2 मिनिट पाखापाखि नौटेबा एपट सेपट करके आलू गुराक जो बड़ बड़ खंड अच्छी ताकू आउ टिके खरिकार काटिदेबा। देखंतु पूरा हाई फ्लेम एबे देइची, जेते बेले पानी टिके टिके सुखी आसीबो कड़े लगी आसीबो तो पानी टिके टिके देदेबा। आउ गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिकी आमे घोरई नबा टिके। तापरे एठी देखंतु मु चना आउ खंडे आलू रखिथिली, टिके चना टिके आलू ताकू भल भाबरे ग्लास रे देखंतु पूरा पेस्ट करनेलबा। एमती जदि चना आलू को पेस्ट करके दबा
ତରକାରୀଟା ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା କରୁଛେ ସେ ଚଣା ଠାଏ ଆଳୁ ଠାଏ ସେମିତି ହିଁ ରହିବନି, ମିଶିଲା ଭଳିଆ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ମସଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଣିଟା ଶୁଖିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିବା ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଝୋଳ ରଖୁନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଦେଖିକିରି ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ଚଣା ଆଳୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବେ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଆମର ଚଣା ମସଲା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ମସଲା ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରାନ୍ଧୁଥିବେ ଚଣା ଯେତିକି ରାନ୍ଧୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ମସଲା ଦେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ରାନ୍ଧୁଥିବେ, ବେଶୀ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ଦେବେ। ତରକାରୀ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଘୋରେଇ ନେବା, କାରଣ ଆକୁ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଆର ଆମେ ଯେଉଁଟା ପେଷ୍ଟଟା ଦେଇଛେ ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମସଲା ଭେଦିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋରେଇଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଉଠିଯାଇଛି ଉପରକୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତରକାରୀ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ତତଲା ଭାତରେ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ଯଦି ରୁଟିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ପାଣିଟା ଯେମିତି ଶୁଖିଯିବ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଥିବା, ସେ ପୁଣି ପଛରେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ରଖିବାକୁ ତାହେଲେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ। କସୁରୀ ମେଥି ଦେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଘରେ ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ଘର ଗରମ ମସଲା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଦେବା, ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ଦେବାନି, ଯେମିତି ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଆହୁରି ଅଧେ ସେମିତି ହିଁ ଦେବା। ଆଉ ବେଶୀ ଦେଲେ ବେଶୀ ମସଲା ବାସ୍ନା ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚଣା ମସଲା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଘୋରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବାକୁ, ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। 2ଟା ରୁଟି ଜାଗାରେ 4ଟା ରୁଟି ବି ଖାଇବେ। କେତେବେଳେ ରୁଟି ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠି ମୁଁ ଚଣା ମସଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଘରେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାନ୍ଧିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।